Live tayo tatapo dito Baguio City. Cam 7 ay yan. Nagpigsa iti todo dito Oh my God. Ang lakas oh. Umay ni Baguio Emong. Super Typhoon Emong. Ayan. Nagpigsa lang iti todo dito Baguio. Kami Baguio, ano mo na? Na. Baguio. Di kami Baguio. Nagpigsa todo dito Baguio. Kinon Road. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Nagigilo kami na Yan. Ewan. Tataman. Sige, service mo nga may sa. Kakabay lang! Mabasa ka! Sa todo to, grabe. Grabe! Cam 7! Cam 7. Siyempre, kasarwilas din Bagyaw. What? Wilas. Nyamot na yun. Ay, tambay. Nalamag! Nalamag! Nalamag dito Cam 7, nalamag. Sumarap niya nalamag, bantay! Nalamag. Tapos nangarodan! Dapat salamagi ti Bagyo na, salamagi. Papaya. Ipil-ipil. Dapat ti kawayan, kawayan. Kapag-bantayan tayo kami. Trabaho kami dito Bagyo kami, nadatin-install aming balay. Tinay. 3-story, daruptap na lingato. Gitu na kaya gamit may simsiminto kami pa yun palitada pa yato tapos bubida kami pa yun takal na kontrata ato Paano masabi? mga 5 days kami to 5 days. What?